Assalamu alaikum BSc fourth year. Today our question is picture of Kaaba. How does the author draw the fascinating picture of the Kaaba? Author हमारा मोहम्मद असद जो है वो किस तरह से काबा की एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर खींचता है. Write a note on the beauty of Kaaba. In his essay End of the Road अपने इस मजमून में सड़क के अख्ताम पर द राइटर हैज़ डिपिक्टेड द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ काबा. मुसन्नफ़ ने काबा की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर खींची है इन अ फैसिनेटिंग कलर पुरकशिश रंगों में. काबा इज़ द गोल ऑफ लॉन्गिंग फॉर सो मैनी मिलियंस ऑफ पीपल. काबा जो है वो हज़ारों करोड़ों लोगों की दिलों की ख्वाहिशात की मंजिल है. फ्राम सो मैनी कंट्रीज़, जो कि इतने ज़्यादा ममालिक से हैं. टू रीच दिस गोल, इस मंजिल तक पहुँचने के लिए काउंटलेस पिलग्रिम्स हैड मेड हैवी सेक्रीफाइसेस. बहुत ज़्यादा अनगिनत लोगों ने, हाजियों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं थ्रू आउट द एजेस, सारे ज़मानों में. मैनी डाइड ऑन द वे, बहुत से तो रास्तों में ही वफात पा गए. मैनी रीच्ड इट ओनली आफ्टर ग्रेट प्राइवेशन, बहुत से लोग मुसीबतें उठाकर यहाँ पर पहुँचे. टू एवरी वन, हर एक के लिए. काबा इज़ द एपेक्स ऑफ हिज डिज़ायर्स, उसकी ख्वाहिशात की इंतहा है, यानी इससे बढ़कर कोई ख्वाहिश नहीं. एंड टू रीच इट मीन्स द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, और काबा तक पहुँचना जो है वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है. द मुस्लिम्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू काबा दैन टू देयर लाइव्स एंड बिलोंगिंग्स. सारी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो अपनी जायदाद और अपनी ज़िंदगियों से भी ज़्यादा काबा को अहमियत देते हैं. बिल्डिंग. द राइटर वॉज सिंपली बिविस्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग. मुसन्निफ़ इसकी इमारत की खूबसूरती देख कर हैरान रह गया. ही रीच्ड बिफोर वन ऑफ द गेट्स ऑफ द हरम, वो हरम शरीफ के दरवाज़े के करीब पहुँचा. द होली मॉस्क, जो मुक़द्दस मस्जिद है. इट वॉज़ अ ट्रिपल आर्क्ड गेट, ये 3 मेहराबी दरवाज़ों वाला एक दरवाज़ा था, 3 मेहराबों वाला. विद स्टोन स्टेप्स, जिसमें पत्थर की सीढ़ियाँ थीं. अप टू इट, इस पर जाती हुई. इट वॉज़ अ ह्यूज क्वाड्रेंगल, ये एक बड़ी सी 4 कोने वाली इमारत थी. सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय मैनी पिलर्ड क्लस्टर्स, और हर चारों तरफ से ये सतूनों से घिरी हुई थी, और इसके गुंबद भी थे. विद सेमी सर्कल, जो कि निसफ दायरे की शक्ल में थे. आर्चेस, महराबें थीं. इन इट सेंटर, इसके दरमियान में. देयर वाज अ क्यूब, एक चकोर शक्ल थी, चकोर इमारत थी. अबाउट इन ब्लैक एंड विद अ ब्रॉड बैंड ऑफ गोल्ड, काले लिबास में, और उस पर जो है वो सुनहरी रंग का एक लेसी थी. एम्ब्रॉयडर्ड वर्सेस फ्रॉम द कुरान, जिस पर के कुरान पाक की कशीदा की हुई आयात लिखी हुई थी. द बिल्डिंग रिफ्लेक्टेड पीस एंड सेरेनिटी, और इमारत में बहुत ही ज़्यादा अमन और सुकून था. इट एक्सप्रेस्ड मैंस ह्यूमिलिटी बिफोर गॉड, ये अल्लाह ताला के सामने अपनी इंसान की आजिज़ी का इजहार करती थी. ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग, इमारत की खूबसूरती. द बिल्डर ऑफ काबा न्यू, काबा को बनाने वाला जानता था. दैट नो ब्यूटी ऑफ आर्किटेक्चरल रिदम, कि जितनी मर्ज़ी वो इमारत को खूबसूरत बना ले. एंड नो परफेक्शन ऑफ लाइन कुड मैच द आइडिया ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की खूबसूरती के बराबर या अल्लाह के बराबर जो है वो उस तक नहीं पहुंच सकती, जितनी भी हम मर्ज़ी खूबसूरत इमारत बना लें. सो ही कन्फाइंड हिमसेल्फ टू द सिंपलेस्ट 3 डायमेंशनल फॉर्म, इसलिए उसने अपने आप को सिर्फ 3 सिमतों वाली शक्ल तक महदूद रखा. अ क्यूब ऑफ स्टोन, मुकाब नमा पत्थर तक, यानी जो 4 कोनों वाला था. द राइटर हैड सीन इन वेरियस मुस्लिम कंट्रीज़, मुसन्नफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ मुसलमान ममालिक में जा चुका था. द ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट, और वहाँ पर उसने मुख्तलिफ़ फ़नून लतीफ़ा के तामीरी काम जो है वो देख रखे थे. ही हैड सीन मॉस्क्स इन ईरान, उसने जो है वो ईरान में भी मसाजिद देख रखी थी. बट ही हैड नेवर सीन द हैंड ऑफ द बिल्डर कमिंग सो क्लोज टू हिज रिलीजियस कॉन्सेप्शन, लेकिन उसने कभी भी बनाने वाले का जो हाथ है वो कभी भी ख़याल के, मजहबी ख़याल के इतना करीब नहीं देखा था, यानी अल्लाह के ख़याल के इतना करीब कभी नहीं देखा था. बट दी काबा एक्सप्रेस द रिलीजियस आइडिया ऑफ द बिल्डर, लेकिन काबा जो है वो बनाने वाले का मजहबी ख़याल साफ ज़ाहिर करता था. सो कन्विंसिंगली, इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से, बहुत ही पुरकशिश अंदाज से. द आइडिया ऑफ गॉड, अल्लाह का ख़याल. इट वॉज़ प्रेजेंट इन द अटर सिंपलिसिटी ऑफ अ क्यूब,
یہ ایک مکعب کی سادگی میں، چکور کی سادگی میں بالکل واضح اور صاف نظر آ رہا تھا۔ کعبہ اسپوک آف ہیومن ریننسیشن اینڈ سیلف سرنڈر، کعبہ انسان کی عاجزی اور اس کا سب کچھ چھوڑ دینا اور اس کی عاجزی کو ظاہر کرتا تھا۔ دا پراؤڈ موڈیسٹی آف دس لٹل اسٹرکچر ہیڈ نو کمپیئر آن ارتھ، اس عمارت کا پرشکو انداز کا مقابلہ کو دنیا کی جو ہے وہ کوئی بھی عمارت نہیں کر سکتی تھی۔ تو بیسیکلی اس نے یہی بتایا ہے کہ کعبہ جو ہے اٹ از ویری سمپل، ٹھیک ہے، 4 کونوں والی ایک سادہ سی عمارت ہے جس کو ایک بلیک کپڑے نے ڈھانپ رکھا تھا اور اس پر جو ہے وہ گولڈن ورسز جو ہے گولڈ سے جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایران میں بھی گیا ہوں اور میں دوسرے ملکوں میں بھی گیا ہوں اور میں نے بہت ساری خوبصورت مساجد دیکھی ہیں اور وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ ظاہرہ کاریگری اپنی دکھائی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے خیال کو پانے کے لیے تو یہ جو بلڈر تھا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے دے ور دا بیسٹ بلڈر، جو بہترین تھے، اور انہوں نے ایک سادہ سی عمارت جو ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے اگر ہم رنگ اور روپ اور اگر ہم چیزیں پیش کریں گے تو اوبویسلی اللہ کو ہم دکھا نہیں سکتے کہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے بہت ہی سادہ ایک چیز رکھی اللہ کے خیال کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوشچن ہے بی ایس سی آپ کا، اور ایک آپ ایسے جو ہے وہ تیار کر لیں۔ ایسیز آپ کے جو ہیں وہ تھوڑے سے لیگ کر رہے ہیں پیپر بی کے لیے، آج آپ کو ایک ایسے بھی دے دیتے ہیں۔ ہوپفلی آپ نے جو پہلے والے ایسیز ہیں وہ کر لیے ہوں گے، تو اس میں سے ہم کوئی سا کر لیتے ہیں۔ آپ نے رپورٹس بھی کرنی ہے بی ایس سی، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ رپورٹ لے لیں، رپورٹس چلیں میں آپ کو ریڈنگ کروا دوں گی، ایسے کر لیں۔ ہاں جی، ایک تو یہ جو کرونا آیا ہوا ہے اس پر بھی آپ کو ایسے آ سکتا ہے بی ایس سی، اور ایک آپ کر لیں ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا۔ پہلے ہم نے پاکستان چائنا کر چکے ہیں، ہم کشمیر ایشو کر چکے ہیں ہم، اور پاکستان اینڈ انڈیا، ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، ٹھیک ہے۔ یہ والا ایسے جو ہے یہ آپ کر لیں۔ چلے، تھینک یو بیٹا۔